Hala? Baby milk bath. It has the goodness of milk plus vitamin A and C. Nutrients na kailangan para ang skin natin ang smooth. Johnson's Baby Milk. Ha? Johnson's Baby Milk lotion after every bath. Isuot na, isuot, suot. Isuot na, isuot. Mr. Muscle Mold and Mildew Killer. We just Okay na, suot ni mama, suot ni mama. remove the Suot ni mama, suot kay Justin. Mr. Muscle Suot ni mama, ganun, oo. Clean It. It's all fresh forty. Galing din po. Yay! Galing din po. Yay! Ay, Ay! Ay! Sihok at kahon. Ubong 3 days lang. Ganyan, oh. Ganyan, oh. Lumabis ang tunog. Yan. 3 days. At si Dino Kahon. Yan. uboy man. Ha? 1 day. Ano? Okay, sa ubong 3 days. Tutulan. O, mas sundot ang mata mo, anak. Sabi, sihok at kahon. Ganyan. Activity sa tusalan. Ganyan, oo. Tens the fewer wrinkles and egg Wow. spots. Oh. Handsome Action by Livia. Yay! 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 Ay, sakit. Let's CMC 28619. Yay! Yay! Ah! New Sunsilk Rudiment Strengthening Collection. Makes hair up to 10 times stronger and shinier. New Sunsilk Oh, mas sundot ang mata. Oh, game na si mama, Life can't wait. Sunsilk. Oh, yan na. Tumulo pa ang laway. Oh. Punos ang laway ni Justin. Tulo laway, bebe. Okay na. Hala, daga oh. Hala, sira na. Doon na. Ayun na, yung daga. Doon na. Oh, sige na, bibigay na ni mama. Ito na. Ito na. Ayan na. Oh. Baligtad kasi. O, ganito. Tuturuan ni mama. Turuan ni mama. Alam mo ba kung bakit siya? Tama